Ассалому алейкум, духтаракои хушрӯ. Созе назарин саломатиё хубай. Ина марҳамат боз анам хел нижни биллиё пижамои фасон пиньярои хушрӯ омадагай. Хостум шумода навор гирифта нишонтим марҳамат нархҳои беҳтарин катика седа дар корай двойка, тройка, четвёрка ҳатто доранд. Ина марҳамат бинед чихо интихоб зиёдай. Бори новинка қабул кардагиян. Биёен бо аз наздик тамошо карда харидорӣ кунем. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 10 дарвоза даян тамошо. Байни 9-10 даян чорум қатор нигоҳ кунем бруко чихо хушрӯш омадай. Ҳам паплинакош омадагай, ҳам такпушош, ҳам поҷомаҳо, ҳам манамудуш омадагай. Хулас ина кадомеша ки мегирен инам ино бори наван. Ина детски маечко омадая. Ино двойкая на шортикчошон катян. Ира бинен ҳамаи чи борои наван. Марҳамат бо ҷудогона ман навор гирифта шумода нишон метим. Нархошон кати метавонен омада харидорӣ кунен ё ин ки дархост кунен доставкатон мекунанд. Мана элон духтаракои хушрӯ акция рафта истодай нигоҳ кунен анами двойкачаҳои фасона дидестен чихо хушрӯай маечкаву шортик ҳам хел моделош бисёрай акция элон кардагиян. Медонен чанд сомон? 40 сомон. Ина кадомеша ки мегирен 40 сомонӣ. Марҳамат каседа дар корай духтарако моделҳои фасони хушрӯ то ида и акция давом дора 40 сомонӣ метавонен омада харидорӣ кунен. Ина қисми кафоша бинен аз и бо расветка астай пушташ турак дора. Бинен чихо хушрӯ ҳамагӣ 40 сомон. Ана и қисми поёна бинен ҳамаи ҳамино двойкачаан ҳамаш 40 сомон бовар мекунен. Обтоби бо арзон мешавад духтарако. Марҳамат каседа дар корай биёен ё ки дархост кунен доставкатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, байни 9-10 дарвоза, чорум қатор. Марҳамат омада аз наздик бо тамошо кунен. Анамин намуд поҷомаҳоро бисёр мепурсанд занҳо. Марҳамат размерои калони хушрӯвуш ира бинен чихо хушрӯай кадомеша мегирен рисункошам бинен нархошон 35 сомон бовар мекунен. Марҳамат духтарако ма рақамошонам мемонам доставка дар кор боша доставкатон мекунанд ё ки биёен аз наздик биненам қа интихоб зиёдай 35 сомон. Баъд ина тарафа бинен паплиношам ҳаста. Паплинакошам гулои фасоне доранд ки духтаро духтуш аҷоибот хушрӯай. Агар наворда хушрӯ надида бошад нависен расмошам мепартоянд. Нархаш бошад 45 сомон. Ина кадомеша мегирен 45 сомон. Детскиёшам ҳаст. Детскиёш 30 сомонай. Ира бинен сабука паплинакои оригинал кати тайёр шудагай 30 сомон детски. Баъд инчунин нигоҳ кунед ласина мепурсанд сангчадор ина ино 30 сомонай и тараф. Мана нигоҳ кунед чанд намуд дора 30 сомон. Аз ин тараф бошад 35 сомон. Ино размерои калонош. Хулоса бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, байни 9-10 дарвоза, чорум қатор. Марҳамат биёен аз наздик бо хитон тамошо карда интихоб кунен. Нигоҳ кунен духтарако двойкачаҳои тобистонаи сабука ки хушрӯ омадагай аҷоиб фасон новинкаян. Нигоҳ кунен охи чихо сабукане ира бинен расветка дора бо ай ҳар якташ бо расветка дора. Марҳамат каседа дар корай духтаро бо нархҳои беҳтарин акция рафтаистай то ида акцияй. Ина марҳамат метавонен омада харидорӣ кунен. Баъд медонен духтарако қисми болора нигоҳ кунен анаваёям ҳамаш 45 сомонӣ. Ҳам ино акцияй ҳам анаваё ҳамаш 45 сомонӣ беғарзаи сабзакаш тройкай вай 50 сомоная. Мана марҳамат ира бинен охи чихо двойкачаҳои фасон. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор марҳамат байни 9-10 дарвоза даян чорум қатор. Ина брукакошо надиден чихо хушрӯай. Мана и 6 фасон и 6 фасон ҳамагӣ 45 сомоне бовар мекунен духтарако. Ва тамошобинон нигоҳ кунен тройкои беҳад хушрӯ тройкаям бовар мекунен духтаро акция рафтаистай то идаяй и акция медонен нархшон 45 сомон. Ина марҳамат барои савдо мегирен барои хитон мегирен бо аз ҳар якташ чандтаи расветка дора ҳамагӣ 45 сомон. Марҳамат ира бинен чихо осинакош хушрӯ мебиёя. Духтарако каседа дар корай ҳатман дархост кунед доставкатон кунанд ё ки биёен бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, байни 9-10 дарвоза, чорум қатор. Анам тройкачаҳои фасон бо нархи дастрас шуморо интизорай 45 сомон амагӣ.
اینا دخترکو نگاه کنین من شما دا چی افتم همگی 20 سومونای باور میکنین هم برای دخترکاتون هم برای پسرکاتون میدونن مایکا شورتیکای تابستونای پختگی به حد صفت خوب دار همگی 20 سومون ریسونکوش ببینن آخه چه خوشروای این 16 فصل این 16 فصل مایچکا و شورتیکای هاز نشون میتیم با حضور تماشا کرده میتونن انتخاب کنین دستافکاتون میکنن اینا شورتیک چوشکاتی بازار کاروان سادیگ دخشروای بازار کاروان طرفی چلو بازار بین نهم و دهم دروازه چهارم قطار مرامت بیاین از نزدیک یک برکک بینین رزمیرو هستای باری نوینکای اومده نتونین رقمشون هم میمونم اومده خریداری کنن یا کی درخواست کنن دستافکاتون کنن باور میکنین همگی 20 سومونه که ایره بینین انا акция و من акция دخترکای خوش رو نگاه کنین двойкачой фасони пахтагӣ омадай ҳам қахшуча удобния ки оз ма дига глошам шумо да нишон метим медонен акция рафтестай то ида и акция 40 сомон 40 сомон кардаган ана михе двойкаи пахтагира почадора кан двойка яндахтаро ина марамат касседа дар кора қисми болора биненда глош чихе хушрувакан мана ҳамаи ҳами нархошон 40 сомон кадомеша мегирен успет кунен тамом нашава бозори корвон طرفی تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه داین چهارم قطار اینا بیاین از نزدیک با براشون ببینن بعد میتونن خریداری کنین پینیارای ارزان پرسیدن دخترا مرحمت یک نقطه سودا را باری چندم برشید شما دا توصیه میتیم مرحمت انا میخه پینیارای فسونا акция کردین ارزان کردگن تا ایده ای акция اسپت کنین تمام نشوه ایره بینین ای 16 خشرو همان همودش هسته نرخو همگی 45 سومون باور میکنین ایجا دا چند مدل ای اهمیت دستین ای هر یک مدل بار اسویتکا دورده اینا کدو مدلش میگیریم بار اسویتکاش کتیای بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه چهارم قطار دخترکو اپتاوش با ارزانه کسی برای سودا میگیره با ارزان میکنن تونه این акция تا ایده دوام داره اسپت کنن تمام نشوه اگر اومده نمیتونن رقمو هسته نویسن دستافکاتون میکنن دخترکو نگاه کنین چه پینیارای فسان تون یافتم این همینا کو باور میکنین یگان جا همین نرخ نیست مرحمت акция رفته استای همه همینا را 45 سومون کردگن خشروگی شدیدن تمامی نمودش هستای مرحمت بیاین عروسکو دخترکای عزیز زنهای عزیز ان همین نقطه سودا خریداری کنین برای سودا میگیرین برای ختون میگیرین بهترین واریانتو نرخ همگی 45 سومون این акция تا ایده دوام میکنن تا ایده شما میتونید این همین نرخ کتی اومده خریداری کنین اپتاوش با ارزان میشده بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه داین خشروگی شبینن اخی بین نهم و دهم دروازه داین چهارم قطار اینم چهارم قطار بیاین تمامی نمودش هست دخترا با نرخ دسترس لیکن اگر اومدن نتونن کن نویسن شونه خودشون شما دا دستافکا میکنن ایره بینین مدلکو را بینین چه خوش روه این دخترکو با خواهش شما باز هم акция اعلان کردگن آن همین نمود پیژامه ده یا دویکه هم بروکوشون کتی هم خشروان باور میکنن شاک تا ایده این میاره شما میتونن 70 سومونی همگی 70 سومون ده خرید کنین نگاه کنین چه خوشروای های دیگه هم دوشم هست من شما ده نشان میتم مرامت بیاین از نزدیک ببینید نگاه کنین آن قسم دیدن گلوشه همش 70 سومونی ای من مرامت 70 سومون کدامش میگیرین اگر نوار خشرو ندیده باشه نویسن رسمش میپرتون از آن قسم باشد 90 100 سومون این برندی دکالور برندی مشهور 90 100 سومون این طرف باشد 70 سومون مرامت دخترکای خشرو کسی در پیژامای فسون در کورای حتما بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه میشوه چهارم قطار حتما اومده یک برک تماشا کنین اومده نمیتونین نویسین دستافکاتون میکنن